abongke India अथवा भारतनि गोबांमा राज्यनि हायखेनो त्रिपुरायावबो जोंनि SIR नि बिसिंतै भोटार तालिकायाव गोतालखाय बुं একটা गोताल भोटार तालिका तैरि खालामनानै जाबो काम चेंजाखा सुरंखा পইলাও আবো বোধহয় 25 তারিখ জুন থেকে জুলাই একটা স্টার্ট একটা প্রোগ্রাম শিডিউল তো মানে আবো চেঞ্জ কথা তাবো অক্টোবর 1 তারিখ অক্টোবর নিসিমি আবো চেঞ্জ সেপ্টেম্বর না বোধহয় আবো শিডিউল দङ अबा किजा साइ खोनारोना सानानि कारण जे आबो सिनि अरक सामुख्लायथाय दङ सिनि बिएल रकनि जे ताबुकनि जे कथाल जे शिड्यूल आबाके प्रिपारेशन ट्रेनिंग एंड प्रिंटिंग ओ जे ऑफिशियल जे मेटा अब ऑलरेडी इंगी पे बिखा इंगी न सुना फॉर्म बागे रिमान बागे न संग इनमेरेशन फॉर्म ने संशोधन ने मेटा न संग आबो संग नेने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ताई और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर न संग आबो दाबि जानोगै संग आबो चेंज खालामनानै बागे साखा आबां पाइथाव बखा किसा बेखाखै सावनो एगे 5 तारिख सेप्टेम्बर नि सिमिनो ऑफिशियली जे प्रिंटिंग नि जे आबरक सेंनाय हाउस टू हाउस थांनाय 15 तारिख अक्टोबर 15 तारिख सेप्टेम्बर থেকে 14 तारिख अक्टोबर एगे अबा के जे पोलिंग स्टेशन रक जे जगाव भोटार गोबां जायगा पोलिंग स्टेशन खांनो ना खांनाय बतरनगै जायगा सेनाय देसे आमेदार रकनबो आबा 14 तारिख अक्टोबर खलायजनाय आबो आहाय खलायै कायसा ड्राफ्ट पब्लिकेशन जे ड्राफ्ट बरक जे खलाय माने आबो कायसा ड्राफ्ट रूल खसरा तालिका नखरनाय आबा 21 तारिख अक्टोबर 2026 हाय खलायै फाइनल जे पब्लिकेशन भोटार तालिका आबो नखरैने 23 तारिख डिसेम्बर 2026 आगे आबो सिगां हियारिं दङ आं डिटेल सालिया कखाय अबसे फर्म तम अब सिगां बरियानो शिड्यूल लंगि थाखा ने ताबो गोबां मा कांग्रेस एके ताब दिने आईपीएफटी যতনা অবনতি কিছু কক সামানি পরে তাবো শিডিউল চেঞ্জ का যে প্রোগ্রাম চিনি কখাই অবন जों चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नबो साका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न जों चिनि मेल बिसिंति बचिने आपन जों पाथका एका जों डेपुटेशन आकारे फाइनेंस सप्ताह जों थांगै बरक मालाय कक सालायनाय जे फर्म माने एसआईआर भोटार तालिका जे काम सेंखा माने ना अब फर्म बाय काम सेंगो आ फर्म যদি সঠিকভাবে फर्म তৈরি খালাই যায় ইয়াকে সামঙ্গব দেয়া নাই ভারতনি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2019 আবসং আগিব সাকা আ আইন অনুসারে এডিসি এলাকা বাই নন এডিসি এলাকানি বিষয় এই যে নাগরিকত্ব সিটিজেনশিপ তাই বিনি যে পার্মানেন্ট রেসিডেন্স যে ম্যাটার অর্ডিনারি রেসিডেন্স ম্যাটার বরং এলিজিবিলিটি যোগ্যতা আবার আলাদা আলাদা বনবাগে কিন্তু ফর্ম বরংনি कमन फर्म बाय बरक यूज खालाय थाखा एगे आबो जाते एकै फर्म बफानो एडिसि एलाकानि बागै आलादा तेगेसा नन एडिसि एलाका जनरल एलाकानि बागै आलादा खालाय कलम नारगरिथन प्रोविजन नारगना नांनाय जे एडिसि एलाकानि क्षेत्रे 25 मार्च 1971 नि आगे जन्मग्रहण खायासा गरो सिटीजनशिप बा स्थायी बासिंदा माने मंगला एडिसि बिसिंगा एके जनरल क्षेत्र ने इनके बरं निताव जे आइन 2024 जरा जातो आपनी खलाई रियांग के वो जनरल ने ताले ना एडिसि को 2024 जरा दायकी बना अबनो तुई मेमोरेंडम सबमिट खलाइका इनके इलेक्शन कमीशन ऑफ रोल का संगोनाय तीनी प्रेस मीट खालामनायनि कारण के चीनी आईपीएफ चीनी थांनाय कोर कमिटी मीटिंग सिद्धांत नाजाका जे जब तो बीएलए बूथ लेवल असिस्टेंट बीएलओ रक बाय करंगी मा तंनाय बीएलए एंगे चीनी पॉलिटिकल पार्टी नि बरक नि साइड जन्ना उ बीएलओ रक काम खायनाय बरक न फर्म जदि जों जे
সংশোধন খালাই ফর্ম বাগ দিहनै सामानि फर्म যদি রিয়াংকে লগে লগে আপত্তি মা খাইনাই অন্য পলিটিক্যাল পার্টি খাদা খাই আবো না শিকিতা দলে আইপিএফটি নি যারা ওয়ার্কার্স যারা বিএলএ লগে লগে আনো ফর্ম খাইদে টেলিফোন খাইয়ে যে ফর্ম আগিনি হাইছে 500 টাকা একে চুম অ কামনো স্টপ খাইনাই জায়গা বিএলএ র রেডি মা দংনাই আবো বনি বাগিনো চিনি বিএলএ নি যত প্রেসিডেন্ট আইপিএফ তিনি ডিভিশন নি প্রেসিডেন্ট আই সেক্রেটারি রগ্ন করা নির্দেশ দিজাগো বসকাংনি 25 তারিখ নি বিসিং যত চিনি বিএলএ নি বুমুং তাই কন্টাক্ট নাম্বার সরাসরি আনি হরর হরনানিংটন যাতে কাম সেংনানি সেকাং চিনি বিএলএ রগ্ন जों गाइड खालामनानै बागै 25 तारिख जुलाई नि बिसिङाव चिनि जानजान एरिया नि बुथ लेवल नि जे पोलिंग स्टेशन एरिया नि चिनि जे बिएलए नि बुमु ते टेलीफोन नम्बर कन्टेक्ट नम्बर आबो सबमिट खालामनानै बागै एकदम निर्देश रिजा काजे अब उइदाउट फेल नर अबनो से कुमार कारण এই যে এসআইআর হুনি হুদ্দা চিরখবই তংলাইমা লামা লামা চিরখংবই কোনো কামংলা তাখক তাই বহুত চল লামা চিরখংনানি কাম পাইখা তাবো অফিশিয়াল নি ম্যাটার ফাইসা পাইখা তাবো অফিশিয়াল নি কাম সিয়াংকে তাই ওইসা আগি দশরথ নি আমলা দাজা মাহিতে দাজা পাইউ না বই সতর্ক তংথন তং এতন চিনি আইপিএফ তিনি কর্মী ওয়ার্কার্স সুং সতর্কতা নাংনাই যারা বিএলএ কোন জায়গা তাবুবো নিয়োগিয়া কমকে আনো সাহরদিক এসডিএম এ যোগাযোগ খাইদি যে জায়গা নির্মাণ যাই কোবা পগির ইজে আংখা আ জায়গা বিএলএ নি বুম রহরই বিএলএ নি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাই পাইদে ও কখনো সাকলাইনান বাগিনো তিনিনি যে 2 নাম্বার যে এসআইআর নি যে ম্যাটার 3 নাম্বার যে পয়েন্ট গে जों और আসলে সবাই সালিয়া আবার তো ভিলেজ কমিটি নি যে ম্যাটার এগে মূলত ও কখনো সানানি বাগিনো जों তিনি ও আইপিএফটি পার্টি নি তরফ থেকে তিনি ছোট একটা প্রেস মি